بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول ربنا عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. إذن كل ما ننفقه حسب هذه الآية الكريمة، كل ما ننفقه في سبيل الله لنا فيه أجر كبير وبركة في المال، ولا ينقص منه شيء بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم ببركة صدقاتنا. يحكى أيها الإخوة أيتها الأخوات أن محتضرا كان ينازع سكرات الموت، وإذا به يقول ثلاث كلمات: الأولى يا ليتها كاملة، والثانية يا ليتها جديدة، والكلمة الثالثة قال يا ليتها طويلة. وسبحان الله العظيم، لما خفف عنه هذا الأمر، أمر السكرات والاحتضار، وأفاق، سئل عن هذه الكلمات الثلاث فقال: سبحان الله، لقد شاهدت النار بأم عيني، وليس بيني وبينها حاجز إلا نصف رغيف كنت قد تصدقت به على جائع فقير. فلما رأيت أن النصف الرغيف هذا قد أتى وكان حاجزا بيني وبين النار، تمنيت لو كانت صدقتي كاملة، ولو تصدقت بالرغيف كاملا، فقلت يا ليتها كانت كاملة. وأما قولي يا ليتها كانت جديدة، فإني في يوم من الأيام قد تصدقت بثوبي أو بجبتي القديمة، وتركت جبتي الجديدة لنفسي. ولما رأيت الفضل الكبير، كيف أن الجبة القديمة جاءت وكانت حاجزا بيني وبين النار، تمنيت لو أني تصدقت بالجديدة، فقلت يا ليتها جديدة. وأما الثالثة، أي الكلمة الثالثة، فإني قد كنت في قضاء حاجة رجل ضرير، فلما رأيت الثواب العظيم لذلك العمل قلت يا ليتها كانت طويلة، يعني المسافة الطريق مع هذا الرجل الضرير الأعمى، عافانا وعافاكم الله، كانت أطول ليكون ثوابي أعظم. هكذا ربنا عز وجل لا يضيع لنا عملا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de Ramadan malgré les conditions particulières de confinement. Le Coran énonce en sourate Al-Baqarah: et tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres vous sera récompensé pleinement et vous ne serez pas lésés. Chers frères, chères sœurs, permettez-moi de vous raconter cette anecdote. Un de nos prédécesseurs sincères nous informa qu'un musulman, au moment de l'agonie, il a dit 3 mots. Le premier, si seulement entièrement. Le deuxième mot, si seulement le nouveau. Et le troisième mot, si seulement plus longue. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cet agonisant la vie et la force pour nous expliquer et dévoiler le secret de ces 3 mots. Il a dit, rahimahullah: quant à ma parole, si seulement entièrement, un jour j'ai donné la moitié d'un pain à un mendiant, un pauvre. Et quand j'ai vu que ce don a fait une barrière entre moi et le feu, Jahannam, a'udhu billah, j'ai dit alors si seulement entièrement. Il a dit rahimahullah: quant à ma parole, si seulement le nouveau, un jour j'ai donné un vêtement d'occasion à un pauvre qui tremblait à cause de froid. Et quand j'ai vu la grande récompense de cet acte, j'ai dit si seulement le nouveau. Et quant à ma dernière parole, si seulement plus longue, un jour j'ai accompagné un aveugle pour l'aider dans ses tâches.
Et lorsque j'ai vu la grande récompense de ce geste, je m'exclama si seulement plus longue. Vous voyez donc, chers frères, chères sœurs, que cet homme aurait souhaité donner son pain entièrement, sans rien laisser pour lui, pour que sa récompense soit plus grande. Il aurait souhaité donner le nouveau, le vêtement neuf qu'il possédait, et ainsi garder pour lui le vêtement d'occasion. Et il aurait souhaité que la route soit plus longue pour que la récompense soit plus grande. Chers frères et sœurs, le Ramadan est le mois de générosité, comme vous le savez, le mois de générosité par excellence, qui permet de récolter beaucoup pour notre future mosquée à Villiers-le-Bel, Inch'Allah. Mais si on arrive à sensibiliser un max de nos frères et sœurs. Je ne vous cache pas que l'évolution des dons a tendance à se calmer à ce moment, et le chemin est encore long. Allah يبارك فيكم, Allah يجزيكم الخير, Allah يصلح لكم في الذرية, Allah يعوض عليكم, Allah يكرمكم بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Je vous invite à aider la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois béni pour faire du Ramadan le mois de toutes les réussites et pour continuer les travaux. Partagez les appels aux dons de notre association de la mosquée de Villiers-le-Bel. Diffusez les messages de sensibilisation de notre mosquée. Sollicitez votre entourage. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit Man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Hadith rawahu Muslim. C'est-à-dire celui qui montre la voie d'une bonne action a l'égal de la récompense de celui qui l'a fait. Hadith rapporté par Muslim. Il a dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, ma naqasat sadaqatun min mal. C'est-à-dire, jamais aumône n'a rien diminué d'une richesse. Hadith rapporté par Muslim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et vous pardonne et vous donne la miséricorde pour vous et pour vos parents. Allahumma ighfir lana warhamna وعافنا واعف عنا وبارك لنا في شهر رمضان وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.